हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सक्सेसर क्लासेस। जय जगन्नाथ समस्त को। आज आम ओ डबल एससी एक्सरसाइज एसआई जो 9 तारीख रे एग्जाम होता तार फास्ट शिफ्ट रो ओडिया क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। चलतु फास्ट क्वेश्चन एठी देछि निम्नलिखित प्रश्न रे दिया जाइथिबा चारोटी विकल्प मध्यरु सेही विकल्प को बाछंतु जहाँ प्रदत्त रूढ़ीर अर्थ को सर्वोत्तम भाव में प्रकाश करे। रूढ़ी कौन? जीवन मूर्छा। जीवन मूर्छा कौन हम? आप्राण उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि? निम्नलिखित वाक्य रे उल्लेखित शब्दर समानार्थबद्ध शब्द निर्णय कर। समानार्थबद्ध कौनटा अछि? सुंदरवन पशु और पक्षी मानकर अनेक प्रजाति देखा मिले। एठारे पक्षीर समानार्थबोध कौन हम? विहंग। कौन हम? विहंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि? दि जाइथिबा इंग्रेजी वाक्य को ओडिया रे अनुवाद कर। जेमिति कि द पुलिसमैन इज हेल्पिंग द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। पुलिसमैन कौन करुछि? जो ओल्ड मैन टा रोड क्रॉस करछि ताकू कौन करुछि? साहाय्य करुछि। पुलिस क्रमे वृद्धों को रास्ता पार करिवारे साहाय्य करुछंती। ए गोटिक हम परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ए प्रदत्त शब्द गुड़िक बी प्रदत्त यार समानार्थबोधक शब्द सह मिलाओ। जेमिति कि ए देछि बिजुली। बिजुली कहा सहित हम? बिजुली की आम सौदामिनी को कौन कहू? सौदामिनी। ओके। समुद्र। समुद्र को क्या कहे? समुद्र आमर हो कौन हम? रत्नाकर। ता माने कौन? एक बिजुलीटा क्या सहित सामान होगला? क्यू सौदामिनी सांगे। नेक्स्ट दुई रे जो समुद्रटा सी क्या सहित कंपेयर होगला? रत्नाकर, जोटा आर रे अच्छी। आर फॉर रत्नाकर, ये भी होगला। तीन देछि साप। साप को आम कौन कहू? साप को आम कहू फणी। फणा टेके ना से तीन टा होगला कौन? एस होगला। तापर देछि रात्रि। ये गोटे तो बंचीगला, सेटा कौन हो? सेटा रजनी हो। चार्टा हो कौन? पी रे। ओके कंप्लीट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि? दिवसर समानार्थबोध शब्द बुझा। दिवस को आम कौन कहू? दिन। कौन कहू? दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया जाइथिबा ओडिया वाक्य को इंग्राजी रे अनुवाद कर। ट्रांसलेट। आमे गतकाली पिकनिक जाइथिलु। पास्ट परफेक्ट है तो हार्ड लगे। वी हैड गॉन फॉर पिकनिक यस्टरडे। आमे गतकाली कौन पिकनिक जाइथिलु। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बैत शब्दर समार्थबोधक शब्दटी केउठी? बैतर कौन हम? इंद्रारी। बुझे ना? बुझिपारे इंद्रारी। आम यही चैनल रे 8 तारिख रो ओडिया डिस्कसन करथिले। जो माने देखि नथि से माने जाकि देखि परिबे। आ हमर चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। आमे सबु एग्जाम रो अपडेट आनिबो। नेक्स्ट कहिछि अधिक भक्तଙ୍କ आगमन जोगु श्रीमंदिर रे भिड़ होई पारे। एठी आगमन शब्दर विपरीत शब्द कौन हम? आगमन शब्दर विपरीत कौन हम? प्रत्यागमन। कौन हम? प्रत्यागमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य रे रेखांकित शब्दर अर्थ सहित सामंजस्य रखुथिबा शब्दटी को बाछ। जेमि कौन देछि क्वेश्चन? वीर योद्धा जनक युद्धभूमि रे निजर समस्त आरितों को परास्त करले। एठे आरित कौन हम? आरित है कौन? शत्रु। शत्रु मान ये कौन? रिपु हम। शत्रु कौन? रिपु। बुझिपाल ना? बुझिपारानी? नेक्स्ट देछि मस्तकर तद्भव शब्द कौन? मस्तक को आम कौन कहू? तद्भव रे मुंड। कौन कहू? मुंड। समस्ते जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि? चलतु देखिबा। देछि निम्नलिखित प्रश्न रे दिया जाइथिबा चारोटी विकल्प मध्यरु सेही विकल्प को बाछंतु जहाँ प्रदत्त रूढ़ीर अर्थ को सर्वोत्तम भाव में प्रकाश करे। देछि कौन? छाती की पत्थर करिया माने सब सही जीवा। कौन देछि? ठीक धैर्य धरिबा। ओके धैर्य धरिबा। एटा जो तार परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଅଲଣା କଥା। ଅଲଣା କଥା ମାନେ କ'ଣ? ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। କ'ଣ ହେବ? ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କର। ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହାରି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନୂଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆର କ'ଣ ହେବ? ଏ ପାଷ୍ଟରେ ବି ଯାଉଛି। ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟୁ କଲେଜ। ଏଇଟା ହେଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କର। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍। କ'ଣ ଦେଲା? ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାମ ପ୍ଲେଜ୍ ଫୁଟବଲ ଏଭ୍ରି ଡେ। ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ 9 ତାରିଖର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ, 10 ତାରିଖର ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, 11ର ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, ସବୁର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଜିକେ, ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକା ତୁମକୁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇବୁ। ଏଠି ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ହାତ କରିବା। ହାତ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। କିଛି କାମ ନହେଲା ମାନେ ମାଆକୁ କି ବାପାକୁ ହାତ କରିକି ସେ କାମଟା ହାସିଲ କରିଦେଉଛି ନା କରିଦେଉନି? ବାସ୍। ହାତ କରିବା ମାନେ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବରି ପ୍ୟାସେଜ। ଏ ପ୍ୟାସେଜ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଜଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ବୁଝିକି କରିବାରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେନି ଏଠି ପଜ୍ କରିକି ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗଠନ କିପରି ହେଇଛି? ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କାହା ଉପରେ ଦେଇଛି? ଗୋଟେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଛି। କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଦେଇଛି। ତୁମେ ପଢ଼ିବ ବାସ୍ ବୁଝିବ। ବଢ଼ିଆ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଇଟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ହେବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଆଉ ତା'ର ପରିଣାମ। ଏଠି ତ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ମାନେ ତୁମକୁ ନିରାମିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନିରାମିଷ ଖାଇବ, ଆମିଷ ଖାଇବନି। ଆମିଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କେତେ ମରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଏଇ ପ୍ୟାସେଜରେ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାସେଜ ପଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି? ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆଧାରରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଏଇନା କହିଲି। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଓକେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେବି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଟିକେ ପ୍ୟାସେଜ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅଟେ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ ସଂଖ୍ୟା 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକା। ଏଇଟା ଏଠି ଦେଇଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକା। କେଉଁଠି ଥିବ ଶାକାହାରୀ ସଂଖ୍ୟା? ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଠି ବାସ୍ ମିଳିଗଲା। ଏଠି କେଉଁଠି? 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକା। ପ୍ୟାସେଜରେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଅଛି, ତୁମେ ଖାଲି ପଢ଼ିବ ଦେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟରେ ଶାକାହାରୀ ଶବ୍ଦର ସମାନର୍ଥ ବୋଧ କ'ଣ ଅଛି? ଶାକାହାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହୁ? ନିରାମିଷ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଭେଜିଟେରିଆନ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାସେଜ ଆସିଲା ହାରି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାସେଜ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାସେଜ ପଢ଼ିଦେବ। ଟିକେ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ। ତାପରେ ପ୍ୟାସେଜଟା କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି କରିବା? ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଦେବପ୍ରୟାଗ ବାହ ବଜାରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପଥର ଖସିଥିଲା। କେଉଁଠି ପଥର ଖସିଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଆମର ନରସିଂହ ପର୍ବତ ଉପରେ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ୟାସେଜ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ମିଳିପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ୟାସେଜରେ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାସେଜରେ ଭଲସେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି?
एई समय होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि हमर एठी कोन जमुनेत्री पाद चला पथर भूस्खलन किए पुती होई जाइथिला। आर आंसर भी आ भितर अछि जमुनेत्री कोठी थिला किए पुती जाइथिला गोटे शिशुटे पुती जाइथिला कि हिला एठी हमर जमुनेत्री निकट रे बहुत जन आहत होइथिले। जमुनेत्री तीर्थजलपद एक भूस्खलन होइथिला जेउथरे जणे शिशु भग्नावशेष तळे पुती जाइथिला। बुझिबले ना बुझिबलेनी देखो जणे शिशु। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन एठी कोन देइछि ना उत्तराखंड विपर्यय पुनरुद्धार पई केते केंद्रीय सहायता जारी होइथिला केते टंका 1066 रुपीज एते ही होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देइछि नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि मे आरंभ रे 490% अधिक वर्षा जोगु केउ घटना घटिथिला एटा केम्प्टी जलप्रपात हठात प्रबल बन्या होइथिला। एटा कोठी अछि केम्प्टी जलप्रपात रे होइथिला। बुझिले नै एठी हमर 25 क्वेश्चन सरीगला। नेक्स्ट रे हमें 9 तारिख रो सेकंड शिफ्ट रो ओडिया करिकि वीडियोटा आनिबो हैला। आम चैनल को फास्ट थर पे आसुछंदी जदी आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करि परिबे। थैंक यू।